खुश आमदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। नाजरीन, आज का जो हमारा वीलॉग है, शो है, ये इस पर हम बात करेंगे साद रिजवी साहब के बारे में, हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में और हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो हमने बात की अपने सोर्सेज उससे इन्फॉर्मेशन है, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी ज़राए से कुछ खबरें हैं, तो वो आपके साथ शेयर करनी है। तो आई थिंक आगाज़ करते हैं साद रिजवी साहब से। अब सिचुएशन मैंने आपको कल के व्लॉग में बड़ी अच्छे तरीके से बताया था, A to Z, कि क्या मामलात हुए हैं, कहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, कैसे मुज़ाकरात नहीं हुए, फिर ऑपरेशन हुआ, साद रिजवी साहब गायब हो गए, पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर हैं। पुलिस ने कहा हमने उनको ट्रेस कर लिया है और अब उनको हम चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दें, इससे पहले कि हम उनको गिरफ्तार करें। तो नाज़रीन, ये आप वीडियो देखें। ये वो वीडियो है जो कि जिसकी आपको कंफर्मेशन हुई है कि ये साद रिजवी साहब जब उस धरने से, उस लॉन्ग मार्च से गायब हुए हैं, तो ये उनकी जाने की वीडियो है। ये आप देख सकते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड एक कारकुन को खामोश रहने का भी मशवरा दे रहा है। तो DIG ऑपरेशंस ने ये कंफर्म किया है कि ये वही वीडियो है जिसमें कि साद रिजवी साहब उस लॉन्ग मार्च से गायब हुए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि साद रिजवी साहब किसी पैनिक में एज सच नहीं गए। ऑब्वियसली उनको वो खबर मिल गई है, उनको कोई मुखबरी हो गई कि यहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है, और वो वहाँ से निकल गए। अब वो निकल कर कहाँ गए, ये है सवाल। अब पुलिस के ज़राए ये कहते हैं या वो ये बताते हैं कि जी हमने इनको कॉर्डन ऑफ कर लिया हुआ है, हमने ट्रेस कर लिया हुआ है। सो पुलिस को एक प्रोबेबल आइडिया है कि जी ये इस एरिया में है, और वो जाहिर बात है कि वो सेल फोन जो सर्विस होती है उससे इस तरह का आइडिया होता है। जियो फेंसिंग की जाती है, जो उनके साथ लोग होते हैं उनके फोन्स को ट्रैक किया जाता है। तो ये जो लोग होते हैं उनके साथ उनके फोन्स को ट्रैक किया जाता है, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये जो सेल टावर है इसमें ये फोन मौजूद है। अब इसमें अगर तो वो अक्लमंद है या उनको वो ट्रेंड है इस काम के लिए, तो वो जाहिर बात है कि वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ सकते हैं। उनके लोगों का भी वो फ़ोन कह सकते हैं उनको कि इनको डिस्कार्ड करें, इनको यूज़ ना करें, छोड़ दें, बंद कर दें, सिम्स निकाल दें, वो ये भी कर सकते हैं। तो पुलिस को उनका आइडिया सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि साद रिजवी साहब उस इलाके में हैं या नहीं है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग दैट यू शुड नो कि ये इस टाइम पुलिस को भी अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ पर है। अनस और साद रिजवी का नहीं पता पुलिस को कि वो कहाँ पर है। तो गिरफ्तारी का अगर मामला, जब वो कहते हैं ना आप सरेंडर कर दें, तो भाई अगर आपको पता है कि वो कहाँ पर है तो छापा मारो और पकड़ लो। तो ये एक बात है कि जहां पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साद रिजवी का इस टाइम नहीं पता पंजाब पुलिस को कि वो कहाँ पर है। अब एक चैलेंज इसमें ये भी है कि वो कोई उस तरह के फ्यूजिटिव तो है नहीं कि जिसकी कोई इतला दे दे। मेरे ख्याल से जो TLP के वर्कर्स हैं या जो कारकुन हैं या सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी लॉयल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई मुखबरी करेगा कि जी साद रिजवी साहब यहाँ पर हैं, आप आ जाएं या मुझे कोई नाम दे दें। तो ऐसा मामला तो नहीं होने लगा। तो नाजरीन, ये इस टाइम सिचुएशन है। अब जो लाहौर से मरीदके तक चले हैं कारकुन जिन्होंने लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया है, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तकरीबन 250 के करीब जो कारकुन हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, और इसके अलावा भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि वो जियो फेंसिंग और CCTV की मदद लेकर, बिल्कुल जिस तरह 9 मई की कार्रवाइयां हुई थी, 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। सो मुझे बड़ा बुरा फील होता है इन अ सेंस कि ये जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, ज़ाहिर बात है उनके अपने जज्बात होंगे, दीनी जज्बात हैं, वो जब भड़क जाते हैं जज्बात, तो फिर वो बंदे को कुछ समझ नहीं आती। वो इस काम में शामिल थे। अब वो कोई, किसी ने डंडा उठाया है, किसी ने सोटी उठाई है, किसी ने अगर किसी पुलिस वाले को मारा है, किसी ने गुलेल चलाई है, किसी ने बस तोड़ी है, शीशा तोड़ा है, मोटरसाइकिल तोड़ी, गाड़ी ली है। अब उन सब पर शदीद दफात के तहत मुकदमात जारी हैं और वो होंगे। अब मुझे अफसोस होता है कि इन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी। जो पकड़ा जाएगा वो मेरे ख्याल से 6 महीने साल से पहले तो उसकी ज़मानत नहीं होने लगी। ईजी बात है ये। उसके वो और कितना चलता है, इट्स नोबडी नोज कि वो अगर कोई जजमेंट ही आ जाती है, किसी को 5 साल 10 साल सजा हो गई, तो फिर क्या होगा। सो मुझे वो बड़ा आई फील बैड फॉर देम, बट एट द सेम टाइम जो पुलिस वाले शहीद हुआ है और जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिनको बुलेट वूंड्स आए हैं, फिर जो हम वीडियोस देखते हैं जिनमें कि पुलिस वालों को मारा जाता है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि ये वाला मामला हुआ है। शदीद सख्ती है जी साद रिजवी साहब की पार्टी पर इस टाइम। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क़यादत, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है,
ان کی بھی اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ویڈیو بیان آنے شروع ہو جائیں گے، جس طرح 9 مئی کے بعد پی ٹی اے والوں کے آنے شروع ہوئے تھے کہ میں تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہوں، میں نے سیاست چھوڑی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اب آپ یہ کچھ دیکھیں گے. تو اسٹیٹ نے، ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو نہیں چلنے دینا، کیونکہ ٹی ایل پی کی اس طرح ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے اسمبلیوں میں. آئی تھنک کراچی سے ان کے شاید 2 ایم پی ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی تو چلو سیٹس تھی نا، تو وہ ایک پولیٹکس کا حصہ ہیں، ان کی ریلیونسی بنتی ہے. تو جو سعد رضوی صاحب کی پارٹی ہے اس کی وہ ریلیونسی نہیں ہو پائے گی. جب وہ ریلیونسی نہیں ہوگی تو وہ ان کو اس طرح ٹریپ کرنا، جب ان کی ریلیونسی نہیں ہوگی تو ان کو پھر اس معاملے میں صحیح طریقے سے رگڑنا یا سختی کرنا وہ قدرے آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی. بٹ لیٹس سی کہ یہ چیزیں آگے کہاں جاتی ہیں. عمران خان صاحب نے جی بہت ہی کمال بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ باہر نکالو اور میں آپ کا مسئلہ حل کراتا ہوں افغانستان کے ساتھ. ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تب بھی یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے، وہ مینو باہر کٹو پیرول تے، میں آپ کا مسئلہ حل کراتا ہوں. بھائی تمہیں کیوں نکالنا ہم نے باہر؟ ہم نے تو وہ جنگ جیت لی انڈیا والی تمہیں نکالے بغیر. اب انہوں نے اپنی ایک نا ضرورت بنا دی ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو ایک پیش کر دیا ہے کہ جی میں کوئی بڑا نا کام کر سکتا ہوں، آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جی ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ حالات اتنے برے ہو جائیں ٹی ٹی پی کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کی ضرورت پڑ جائے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کا کیا انفلوئنس ہے ان پر، یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا طالبان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کیا عمران خان کا کیا تعلق کیا ہے ویسے، سوائے اس کے کہ وہ ان کو ایک وہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک وہ انفلوئنس ہے نا، وہ دیوبند کا معاملہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے وہ بہت بڑے ایک ان کے لیڈر ہیں، تو ان کا تو سمجھ آتا ہے. عمران خان کا کیا انفلوئنس ہے؟ بہرحال جی انہوں نے آفر کیا ہے مجھے پیرول پہ نکالیں باہر اور میں آپ کے لیے یہ افغانستان والا معاملہ حل کرتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری فوج ہے، میرا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے فوج سے پیار ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی وہ کہہ چکے ہیں. تو وہ خان صاحب بھی نا مطلب کمال ہی آدمی ہیں. وہ جب ان کا دل کرتا ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ اس یو ٹرن سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو آج کل وہ فوج کو لوی ڈبی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ آ کے بات کرے اور ان کی رہائی کا کوئی معاملہ بن سکے. ظاہری بات ہے کہ پیرول پہ نکال لیں گے، پھر ویسے نکال لیں گے تو عمران خان کو بنی گلا بھیج دیں تو وہ عمران خان کہہ رہے میری جان چھوٹے یہ معاملہ ختم ہو. تو یہ آج کل آفرز چل رہی ہیں. عمران خان بڑا پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو فوج کو پیار ہی بڑا کرتا ہوں، یہ تو ہماری فوج ہے. یعنی ان لوگوں نے انڈیا کی فوج جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا. ان لوگوں نے جب ایران نے ہم پہ حملہ کیا انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. یہ ابھی طالبان نے ہم پہ جو کیا ہے انہوں نے طالبان کا ساتھ دیا ہوا ہے. اور یہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری تو فوج، مجھے تو بہت پیار ہے فوج کے ساتھ، آئی لو مائی آرمی. تو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے سیاستدانوں کے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھتے ہیں بیوقوف یہ. بہرحال جی میں تو بیوقوف نہیں ہوں، میں تو عمران خان صاحب کی ان باتوں میں نہیں آنے لگا. میں تو بہت اچھی طریقے سے ان کو سمجھتا ہوں، باقی آپ اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اچھا جی اب افغانستان کا یہ معاملہ ہے کہ پاکستان نے کابل پہ کیا ہے جی اٹیک. کابل کی مین شاہراہ پر ایک بلڈنگ میں انہوں نے اٹیک کیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کا جو ہے نا کام پورا کر دیا ہے. ہی ہیز بین کلڈ ان کابل. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اٹیک کرنے کے تھوڑی دیر بعد خبریں آ گئیں سیز فائر کی. پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ طالبان کے ریکویسٹ پہ ہم نے سیز فائر مان لیا ہے 48 گھنٹوں کے لیے، اس دوران ہوں گے مذاکرات، اور اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ان کو دوبارہ فرائی ان کی شروع کر دیں گے. اب وہ مذاکرات کس بات پہ ہونے ہیں؟ وہ ہونے ہیں جی کہ یہ ٹی ٹی پی کو آپ یہاں سے فارغ کرائیں. اب طالبان نے وہ ان کو فارغ نہیں کرانا، وہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کریں گے. تو پاکستان اپنی جو ان کی جو فرائنگ ہے وہ جاری رکھے گا، تھمپنگ دیم ود میزائلز اینڈ مارٹرز اینڈ آل دیٹ. تو بڑی زبردست طریقے سے پاکستان نے ان کے کیمپس ختم کیے ہیں، ان کے ایسٹس کو ختم کر رہا ہے، ان کے ٹینکس کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی پوسٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے. سو مچ سو کہ پاکستان نے کابل میں مین پر وہیں میزائل مار دیا ہے. جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ نا
ऑयल टैंकर जो है ना उसको आग लग गई। तो वो हमारे भाई हैं अली वारसी नियादौर के, उन्होंने ट्वीट किया कि ये एहतियात करनी चाहिए कि ऑयल टैंकर को दूसरी या तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो उसको आग लगी है वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे आग लगी हुई है, तो ऑयल टैंकर तीसरी मंजिल पे कहाँ से पहुंच गया। तो और फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने उसकी सैटेलाइट इमेज, जो ड्रोन इमेज होती है, सॉरी सैटेलाइट नहीं ड्रोन इमेज, वो जारी कर दी है अटैक की, कि वो ड्रोन उस टाइम मॉनिटर कर रहा था और उन्होंने वो भी फुटेज कर दिया। पाकिस्तान के पास तो एक एक फुटेज है जी, इतनी फुटेज चल रही है, इतनी फुटेज चल रही है हर अटैक की, और हर पोस्ट से ये अफगानी भाग रहे हैं। ये कमाल बात है, ये भागना इनको बड़ा शौक है, ये भागी जा रहे हैं भागी जा रहे हैं भागी जा रहे हैं। ये आप अपनी वीडियोस में अपनी इधर भी देख पा रहे होंगे कि इनकी जो भागने की वीडियोस हैं, ये वो गिरता है, ये भाग जाते हैं गाड़ियों से, टैंकों से, पोस्ट से, इनको बड़ा शौक है भागने का। बहरहाल जी पाकिस्तान में फैसला हुआ है कि इनकी ऐसी की तैसी है, इनको नहीं छोड़ना। अगर पाकिस्तान में एक गोली चली दहशतगर्दों के हाथों, दहशतगर्दों ने एक गोली चलाई, तो काबुल पर एक मिसाइल मारा जाएगा। ये है जी डील। अब ये तालिबान अपना फैसला कर लें कि उनको क्या चाहिए। उनको मिसाइल अगर अच्छे लगते हैं काबुल पे गिरते, तो सो बिस्मिल्लाह। देखिए तालिबान ने बड़ा सुकून वहाँ पे कायम किया हुआ था, आप समझ रहे हैं। हमारे यहाँ बदअमनी और अफगानिस्तान में सुकून ही सुकून। तो अब वो जो सुकून था उसकी वजह से बड़ी खामोशी थी, क्योंकि जो सारे अफगानी तो खिलाफ हैं इन तालिबान के। तो ये जो तालिबान रजीम है, ये जो सुकून कायम था उसकी वजह से इनको बड़ा वो था सपोर्ट एक तरह से, या लेजिटिमेसी एक तरह से मिलती थी। अब अगर वहां पे सुकून ही नहीं होगा तो लोग वहां पर कहेंगे कि ये इनका क्या फायदा हमें, ये क्या कर रहे हो तुम, पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर ली है। तो वो एक अलग मामला है। तो ये जो है तालिबान दे कांट अफोर्ड दैट। ये हुकूमत चलाना और बात है ना, तो कब्जा करना और बात है। तो ये अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इस पे जो भी अपडेट्स होंगे आपको फर्दर बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आपके देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। और अगर आप यार दोबारा कर लें, तो आपको इस पे जो अपडेट्स होंगे वो आपको बताते रहेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा लें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।